Ayan. Κάτσε λίγο να πετάξει, να το αφήσω, ξέρω εγώ. Να πέσει, να το ξανανεβάσω και μετά. Yan ang pupuntahan muna namin. Madamdaman to, tanok na to, sublitan. At no dire-diretso itong video. Τώρα είναι η αδρεναλίνη. Ναι. Οπότε γι' αυτό. Τώρα ήδη ένα λίγο πονάει λίγο, αλλά λίγο. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα mission εκεί πέρα. Ναι. Το mission impossible. Di ba ganda? Oh. Nalibot na namin ang buong Acrocorinthos, guys. Ayan sila. Ang mga yos. Ayan ang mga yos. Ayan. Ayan. Ito ang natitirang awanin na kastalaing. Di kalaing papanchay. Oh, di ba? Ang ganda na naman dito. Ayan siya. Oh. Oh. Yung mga iba nandoon na sila. Oh, sa baba. Ayan, guys. Oh. Ayan yung church na nandoon kami. Ayan, oh. Yun. Nakalayo na pala tayo. Doon, oh. Yun na yung church na pinuntahan namin. Andun si Alex, oh. Si Alex andun, oh, sa baba, oh. Ayan, oh. Ayun, si Alex. Wala na. Nagpapuligan. Ayan. Oh. End of the road? Ay, yalo.